Hello guys, so yan aluat guys, magtataod kita hin convenience outlet. Tugang mulai ni guys nga outlet guys, itato ni taod. Siyempre tatanggalon taan ni guys iya takop. Tapos guys, magsusukulat kita guys in wire na aton i-jumper. So duha itat himo ni guys nga jumper. Live nga iton iya neutral. So sukulan kalaba guys. Tapos may sukulan ni guys iya wire nga isakob nato na to sa kub kay kuan ni guys and di salpak lay ni. So dudu ka klase guys, it convenience outlet. May dagihapon guys and di kuan laan screw type. So tinigot guys kuan niya and i salpak la. So amulet pagsukol guys dinhi. So pisaw lang yung guys na akong gigamit din ikin akong gamit ato balay war ko kadara. So kuan ni guys na atong pagtao diyan na kinadagmitan kay may dapat naton ibaluat nga karantuan. So asya ni guys it pag kuan guys. So mapilo na kita kada skina. Susukdan lot naton guys kun mao kinaamo na pag salpak. Iging gripping ni guys tumingog na nga no okay na ito. Oh iging doon naton ti pasakob. So may na naton siyahan nga jumper. So ma-proceed kita guys din ikaduha. Amo lang nga proseso guys. So ni standard din guys ang gagamit guys and number 12 nga wire nga THN or Anroyo amot mo upay guys. So inaluwat guys magsusukunod kita guys and Molflex para matansya naton guys it wire naton isusulod so maalawas lagi tahin us kadangaw kada Johnson box nga niton utility box. Syempre kinasukulta naman guys and Molflex ang kalaba. Aton natin iimbutkan guys ang electrical tape para diri manangot kay tiba guys na kuryanton pag pasakobit wire. So gimubutangan ako ton guys in electrical tape para mahumukla. Pero guys it the best mo pay kun may tay wire so tay wire antat unahon tapos bago hit tini wire para pagbunlot madagmit la diri na kita ko kuryan. So kay halipot man ni guys among wire gumamit hin tay wire. So kun halabagod man talaga guys nga aton bubutangan susudlan hin wire magamit agud talaga kita guys hin tay wire para diri kita kuryan pagbunlot. Molflex lang yang guys anin akong ginuna pagtaod gumamit ako dili guys hin PVC clip. Tapos guys magbubutan nga ako kita guys hin utility box para matansya naton guys. Diri nga ini guys bagahabubuhiya kay kunin guys din mabubutang to na rin guys in ice creaman. So sugod ni kataas para madagmit kita pag bunlot diri ra kuryan pagpuot. Kini nga wire guys nga kada ko ngayon guys. Number 1 line ni number 14 so kana sugala dapat ini. Pero kay wari man good man nga ho guys inin wire nga number 12 kay asya lang available di. So ini na atong gamit. Kung man naton guys pagbutang sa utility box aton na ginunat guys and Molflex. Ini nga aton ginunat guys kay media naton wire na kasulod na para pagtap na lalatin naton ni guys ituloy. Pagkadilat naton guys diloy nagbutang lato ko dili guys in Johnson box para himusan ita aton pang splicing guys. Diri kita magmamarag sa aton agi guys kun media naton utility box nga itong Johnson box guys nga aton himusan ita aton in splice nga wire. So tiniluwat guys nga plot code ani kita makuha natin supply guys balitat ko kuha din guys live nito neutral. So ginutod ko na ni guys kautod ko ni guys in safety ko ton anay guys dito breaker. So wala man ni kuryente yan abisin ni Ramon amo ton nga ma-splice kita dinhi guys ani kita makuha supply liwat para nga tulot ito na aton igin himo saksakan dida guys nga para ito na ice creaman. So nagtiking pala kita guys an aton live iging gripping tanang ako guys balit tutulo ka wire an aton guys igin splice. So may naton guys nga tiking ito entrance usa tapos liwat an para lat nga tuhan saksakan lat dito nga usa na. So tinilot nga usa liwat guys para lat ini tulatan aton ginhimo yan. So tulo-tulo ni guys ita aton pag splice. Kumalat naton guys pag gripping guys mabutang lat kita hin electrical tip para liwat guys ginuupay lat pagbutog guys sa electrical tip para diri makakuryente. So asya ni guys ita aton baga diskarte na lang ni guys. So kung man kita pag-splice guys magbubutang na kita nga guys an aton taklog para maupay kita ahon. Tapos guys itaod na nga naton guys an aton kanina igin splice kanina guys nagbutang kita jumper. So itaod na nga ni guys. Ora pa niya nga guys kuryente kay nakaparong ganito circuit ko na yan. Iya kanan panel board. So asya nit pagtaod guys. Piso lang guys yan akong gintaod guys kay wala ko gamit ng dara. So ato man balay. So asya nit pagkuan guys. Gisamad ko lang na yan iya rubber tapos asya na akong pagbunlot para makita nan iya wire. So midata naman guys live iuna naton guys ang aton live so pagsalpak rin guys. Yung siyempre pagkasalpak naton guys permaminti naton i-gripping dot guys pagdusok naton sa kubit adi nga aton pliers para sigurado gud kita guys nga naungot-ungotan niya naklam gud talaga ya guys. So kay human naman kita lat guys ang aton live adi kita neutral. So tag-usay niya ira guys bali diri lang ako naging sapit hindi din usa king kirikon right tapos ano salot guys kirikon left. So diri hira magsapit. So kamo la guys kun ano tiyo kabutang pwede pero pagsapiton dili guys pero kami jumper naman so magkakamay na ito ni supply dito kaluyo. So sugod ni guys itakog taod. Tapos guys ato na ni guys ilugar na ato na lang i-screw guys para mahuman na kita para matestingan natin guys kung may danagod talaga niya kuryente. So dili ta kaluyo guys asya gihapon guys kung may dani yung nivel bar guys marupay kun amot at gamiton guys nivel bar para nibilado gud talaga guys ay kakadit talabaw-baw para matansya gud nato nga nibilado ya. So ang pinakalaslat guys itatawd na nga taklog. So may dana naton outlet ato nat guys liwat ikakadiluwat guys an iya panel board. So ato na i-on kung may dana niya kuryente testingan naton pag pandar. So kinauna man naton guys an iya panel board. So may dala to niya guys usa lang nga safety breaker didi. So muro pa guys it kung nagkuwala kitong dida guys in usang supply. So tinilot guys nga electric fan amot at gagamiton guys para matestingan naton kung may dalat niya kuryente na nga kung okay ba na ato na tao dyan nga convenience outlet guys. So tugang din guys nga iging pataod niya na guys kay bali usa man naton nga ref dida guys itibubutang ang freezer la nga kan ice creaman. So nabirig guys okay naton kuan naton iging taod nga outlet. So ikadalat naton guys ito sa kung nagana. So okay na guys nagana na. So goods na goods. Thank you for watching guys. Bye bye.